Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila ruh Syekh Mustafa Husain ma ahlihi wa aqribaihi wa ila ruh Syekh Abdul Halim Khatib ma aqribaihi wa ahlihi wa ila ruh Syekh Abdullah Mustafa ma'a ahlihi wa akribaihi lahumul Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwari wa sirril asrar wa tiryaqil aghyari wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtari wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ayo maknami sudai tanah hadir na dimuliakan Allah. Mudah-mudahan sehat panjang umur di dalam taat, dijauhkan Allah sian kita penyakit mara bahaya bencana, dan kita sudah selamat senuju keluarga kita mulai dunia sampai tuarina perkali. Amin ya rabbal alamin. Kajinta diarina sadarion mengulaki kajinta diarina lewat tentang adab di dalam berdoa. Adab ta pala kita berdoa. Mendoa berarti mangido. On sudah naroon na mangido saja don bo. Arian nagurngin mangido daunjung lepas papangan tasian mangido tu Allah Ta'ala. Aso harana kita adalah bergantung kepada Allah. Jadi anak surah mangido tu Tuhan na sombong do ite, seolah-olah bisa ia mengelola hidupnya, seolah-olah dia berkecukupan, seolah-olah dia mampu. Jadi salah satu ketakwaan ini berdoa kepada Allah. Ima karejonta mangido, karejoni Allah Ta'ala mangalehen. Tapi manom lupa umai. Lupa ia na mangido silopia Allah Ta'ala na tukang bagi.
Allah Ta'ala na mangalehen. Jadi namangi doon bagian daripada kerendahan hati, menunjukkan kelemahan. Andi gando yang kat Tuhan ko dung irasoy hoho na lemah, dung irasoy ita maita na lemah, na tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan mengangkatmu. Baru ya kui iya ita hambonia anggo sungoni pala na bahat roa, bahat giot angkon maloy ba membuat roa tele. Olo kon malo membuat roa. Pala adong orjamu bahat bain panganon rina manggilingi. Saro na jolo te. Olo ulang ko kikit membagi arana susukses giot mi. Ay ma. Jadi naman doahon adong adop na. Wa min syara'itid du'a, sebahagian daripada syarat-syarat doa. Ansosah angkon adong syaratna. Pala sumbayang umai angkon marsyarat. Angkon adong syaratna, angkon na Islam, nasu Islamia ngasah ia meribadah. Bope marsadokah ia, sadokah ni nga martarimoy. Arana ngadong syarat na isia. Bope denggan jiren mi nasu Islam, dengganan padoho, tai ibadah ni nga martarimoy. Arana nga Islamia. Jadi namangikat ibadahi Islam. Angkon balik marakal, ay masyarat sewajib. Adong syarat susah, berbeda itu. Pala syarat na sewajib sumbayang Islam, balik, berakal. Iba namai sampai tu sia syariat Islami. Mana su sampai tu sia ahadun tong cie wajibon kon. Adong syarat na susah, nda syarat na sewajib. Ama syarat na susah di sia menutup aurat. Masuk deges ibain talokung ni bate. Ano omongan na tang rundut na. Sar rupiah buk ni tu jolo sumbayang maya. Patunda na inte dan ia dia lamani. Urang ando maarga ni dan ia pada sumbayangi. Ai mau umai. Ulang tari ada aurat, masuk waktu, bope malimi bangun asu masuk lupa waktu nangarai. Sanga malopus waktu nai. Ulang ko sumbayang jabat lopus waktu na dalam arti ikodo andomai. Bersih daripada najis dan hadas. Ona ragu-ragu doho mamodem marau nangkin inda doruainya. Maisa mabutet madung mau mak bo. Mau bege bahang dabo marsitun dua nga marsitun dohoy be namor mahoy. Ngai bege ia azan marsitun dua unia tengane bege nia bahang be. Mar uduk maho. Jadi mak adong syarat-syarat ni doahon anso makbul martarimo di sisi ni Allah Subhanahu wa taala. Karena maulaki do mau non. Yang pertama bahwa ada mat'amuhu halalan, ayyakuna mat'amuhu halalan, bahwa ada makanannya itu adalah halal, artinya menjauhkan daripada yang haram daripada makanan. Jadi yang guna baru manang kopining do peho mendoa kondarai. Andigan yang manang kopining waktu membarbar ibondari. Marmayupan pining nialak na cocok mondongan ngali-ngali ni hari suma hangat sotik ne. Ibong kaya piningon. Pangan ia pining abis dung ni loja sampai jam 12 sembayang maya. Itolak me doa mi. Aso baru mangan pining na mayu. Indah angkon indahan.
Ndangkon indahan na haram sotik penaharami arana na harami sarupa de na utik dot na bahat narik nojis mai Allah ira-ira sumbayang ko sarupa do na dalpak kotoran ni manuki tu talokung mi dohot na dais kotoran ni manuki narap marnojis mi talokung mi zahirna marna bahat tapi secara hakikatna sama-sama tidak sah. Dalik ulang yang kan ko angkon na manangko balok supanangko indah Allah manangko bulung pisang pe panangko dui Allah mga lomang adaw buluna Allah buat songani pisang ni wak mi bo ilen wak de langay patut mga linium suni jana kikit maya ini ya rupa na lomang na tabo-tabo do matay bulung na nitangko. Jadi otik menurut adat kebiasaan naik karejoon mi kecuali di kampung itu lah marsi buat-buatan adong di kampung itu lah marsi tangkoan marsi buatan jarang doi bope otik sarupo doi Allah mula kiangun jagal sayuri pala ibu ka ia plastiknia adong isi tahu dua mana busi tahu lang uma inda mong adon lang isi tahu olo sendiri umak tahu ni paulak do nangkon paulak barong ani rina salah ini ya asibene tu plastik tahun ni ya olo goreng ni ya tahu do dua tai doa mungai tarimo tuan be gara-gara ni tahu na duai masuk perlu diita berhati-hati ulang sumbarang dangkot na bahat supanangko menek pepanangko de bope otik asalkan mainda opuna makanay tangko mumay masuita kaji sadabayo na rota munia rota munia rupana di dalam kitab dijelaskan binnaroon tamunia biasa nentong ipatabo may gulena imasuna berkatan pala martamu nasunjung mangan manuk may bo pinatarpaksa betul daw ma ay may naborkatan martamu jadi salo saya martamu salo saya martamu kan napature gulainon angirmon ibu atia mada tano perbalokan ni samping niai memasu tangan nia ansomela angir nai nalelek maya na tubati itu Allah natangisi aso arana hindi butuh ya sangisi puna marsak ruania patundani na sanggolom tanoi ima ala-ala na betul-betul ingin dekat dengan Allah kecuali ngapur wa mudonok tu Tuhan sarwa sagiot mumabayan yang guna perwa mudonok tu Allah icintai Allah menjadi kekasih ni Allah ko jago tu panganonmu jago masjid udokon pala kia muorja ulang oban 2 bungkus jago ho Allah aso 2 yo banuma nabatan nang kinjalang-jalang kunya saja yo ban ko sada saja ilen ko 5.000 wajar tong jo sada ini ya saja yo nang kinailen mi 100.000 ngana mo nga bay 2 woban ya inda jatah mu 2 sada de na sa juta ilen kodot na 10.000 na sada me jatah mu ara na sada dia tong kon dia tong ampolop mu jibu tu saja ampolop mu ai mah hati-hati iba ulang sumbarang nga manguluon jadi ang sumbarang do menjadi hambo sumbarang may bahi pala ambo sumbarang ngana marargai ayu sumbarang mararga de gulai sumbarang markualitas de indah baju sumbarang indah markualitasi aso arana sumbarang jadi na pertama daripada makanan dan minuman dan pakaian yang haram ulang oban talokung munay tang komandoa sal na do dato anggo pangajian on dia marai be darai be atau barangkali na ipakemi solop na tangko na ketu sumbayangi ulang pakai atau sajadah na sujelas ulang pakai be ulang pakai be angguna sujelas-jelas ulang pakai makanan pakaian minuman na minum na suhalal na sujelas pakaian dan usaha dan hendaklah ia mendahulukan amal yang soleh
Jadi dompak sumandoah kita angkon denggan do ita parjolo. O Tuhan kubay na udenggan usahoon doho denggan jolo parjolo maru mangido tu Allah si bentuhan ko denggan. O Tuhan kulen jau rasoki na halal pahalal jolo parjolo silehenia na halali sui tambaya baik na ya Allah denggan padenggan do parjolo baru pangido tu sia na denggani anggo na jaddo hona mangido hona denggan sendia maho ilehen jona deges sementara na jaddo arani i pature jolo ai mapalakiamu tumokah ulang koget mang arok pontubat sajo isurun do mita angkang tubatina inde songoni bai isondo tubat parjolo dom paksuke isodun malanjut kondo mengerti dua mu nagit kebusek mamuan jadi palaget keo tu sodun payas do jolo mandi tubat ko babahat istighfarmu pabahat sadokahmu kodo jolo sumbayangmu bayar jolo utangmu baru keho Allah dalangi kodo umat sumbayang ni umat namar tinggalani isodun do mai inde isondo pature dung nakeho baru yasko tu sodun insyaallah melanjutkan doma maborokat perdalanani Allah isondoh istighfar Allah isondoh pature dirimu pabahat solat sunatmu pabahat solat tubatmu padeges son bayang tahajudmu padeges duhamu palake tu sodun bukan memulai tapi melanjutkan. Berarti malum kinani son murma semangat mintong isodun aso temade gesnake Allah made gesnake isondo perjolo long mang arab kon tu sodun sajo sia do ison payas dompak sumangido ho isodun padonok madirimu tu son di Allah marti damu mak isondo kemay bagi ang kang umroh haji o lagit payaskon sondo ho payaskon payaskon ison mayas panganon mo madung olo adong utangku ilopoan na lewati saon bayar jolo adong puasongku kodo jolo baru ketu sodun ado me sodun melanjutkan aso ada nak madung ias nagit ke jadi usaha na deges hendaklah mendahulukan amal solih dompak sumandoah kita angkon na solih dohauma Allah bope mandoah ko an siben Tuhan ko denggan ya Allah padenggan maau usahoon na mandoahi ho madenggan sileheni giot mi ya Allah len jauh rasokina halal dompak si pangidoho rasokina halalon pahalal jolo rasokimu. Orang tua namin yang dirahmati Allah diriwayatkan bahwasanya doa itu anak kunci langit meta kaji dari nalewat dan giginya makanan yang halal. Jadi kunci i angkon merihiri do kon meripon Allah anggo jabat los ipon nai ndabe terbuka iya bebe. Jadi bope dong anak kuncina anggo madung los nda terbuka iya ibe ai masih gonti kunci umai. Jadi sendia masuk deges anak kuncinya kunci langit adalah doa dan giginya adalah makanan yang halal. Jadi wa min syara'itid du'a ay yakuna mat'amuhu halalan. Wa kana Yahya bin Mu'az ar-Razi yaqul kaifa ad'uka wa ana 'asin. Sendia ma'au ya Allahon mandoah tuho sementara aku ini orang maksiat. Wa kaifa la ad'uka wa anta karim. Tapi bagaimana mungkin aku meninggalkan mendoa padahal engkau maha mulia dan maha memberi. Mendoa hau tuho ya Allah au na maksiat doa mangidu hau tuho ya Allah sementara aku maksiat. Tapi pala indah upangidu tuho ya Allah sementara on nama HP murah doho sandiru pemedut nedokon mi ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi ya Allah
lastu lil firdausi a'la. Ya Allah, mangaligin diringkon bat ni dosa dot salah, bahat na kekurangan dot kasilapan, nasangajo dot nasusangajo, arian na borngin mandausian ko lupa. Lastu lil firdausi a'la, pala uligin diringkon dapan tasau Tuhan tu sarugomi, indah layak model-model lawon, indah pantas juguk disarugoi model-model lawon na maksiat mun ginjang tutoru zahir batin hari-harion maksiat. Wala angqawa ala naril jahim, taibo pesoni Tuhan anggo tu narakoi bangana tahan juau. Jadi gitu dia mahoy tu sarugo indah cocok tu narago ngatahan. I pengakuan me kerendahan me. Wala anqawa ala naril jahim, tai tuanku bo penabahat salangku bat orangku bat salahku, tayang bo tunarakoi Tuhan ngana mampu awi datahanau tunasrogo pengapantasau Tuhanku ba, tai tunarako pe Tuhanku ngatahanau. Berarti songon dia piau Tuhanku olongi doau, hambamu doau, hambamu doa imasu indah tole ibat putus asa, totok mengharap rahmat Allah. Maka idokon isa Yahya bin Mu'az Ar-Razi, kaifa ada'uka wa ana as, bagaimana ya Allah aku berdoa kepadamu sendiama Tuhanku doa kon sementara au na maksiat doa. Tai bope Tuhanku mendoa jodoh bau arana ubo toho Tuhanku na maha pengasih doa na mulio lekruo jodoh au nda mungkin ulala angkang manginja mau tuho na bahad pe utangku te palanga manginja mau tuho sungun dia manorondaga na kingadong mangan nabe ngater tersuni medabo. Jadi mak na maluan kono nining mia. Jadi ita merendah kepada Allah. Jadi bope songoni lek mendoa doa tu Allah tetap doa marharap bope ilalah bahat kurangmu bahat kemelemahanmu na baru malim dope na baru sumbayang luha dope tung mangaji aja dope tu purbaon sumalim i penadat merbangkit dope. Betul do. Oh lo anggo dompat abangkitan nai nang goy nang ini na tanggung ama. Oh betul sangalopus kajimu ning uday do mabuto jabat. Yang go jabat bunggal indah narabu sengbe ngana pun tinggi sia busengbe nda mau ngai pokokna iba samampuni ba lek roh mangaji bo pemalim. Jadi ulang koma biar roh mangaji jalan terus narik soni doi nda mau ngai arana nalomah doita ampe roh mangaji itatap ko majalisi mamulia man. Madung dicintai Allah Ta'ala mahoyuma, insyaAllah. Jadi na pertama daripada syarat nidoahi na paling utama imaya panganon na halal, dan mendoa ia pada hal yakin dengan perkataannya, berdoa ia dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala inda tola ya ragu tu doa niai. Jadi kita baca julus kitab Al-Azkaron. Wa min adabihi, sebahagian daripada adab-adabnya ning Imam An-Nawawi rahimahullah, hudurul qalbi, tom-tom roa. Namandoahi namangidoi tom-tom roa. Pala mangido tualak uma. Pala adong giot mutualak. Dia muda ipatom-tom ko ulang lale. Pala tutuhan ati-atemu, pala tualak mukomu. Bosoni do bayang go mangido tualak, padengkan mukomu. Arana dia melihat mukamu. Sonondo dah boleh kakak. Mukonai adong mimikna. Sonondo dah boleh kakak, suruh au kakak
anggo mangido hontong tua mukomu tujia neruruang kui au jong son senon da guru get adong gari jogiot nya tingani ligin muau berarti tidak hadir, berarti holale, berarti indah antusias, berarti tidak butuh. Aso karena wajahmu tidak mencerminkan butuh. Jadi pala menghadap tuala mukoni bado i masih paturi mukoi karena di mukoon do sudah taridai masuna godangan argani mukoon saja biayana ini mena godang na biayana sibukmu arana mukoon adalah na ita tunjukkan tuala betul do ma pada tutuhan hatimu yang dipandang Allah hatimu la yanzuru ila ajasamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum dipandang Tuhan sudah na adong mon tapi na pandang Tuhan hati-hatimu dong maka naman doai hudurul qalbi dot do hati-hati muna mangidoi ulang papangan sajo anggo dot hati-hati ni batom-tom ruani ba ben butuh na mahoy. Jadi Tuhan ilahnya pala idaya butuh sendiri mangido pala butuh dot hati-hati ni ba tangis dot hati-hati ni ba mangarasoy dot hati-hati ni ba mangido misalna Oma ning borumu ning ibotoy mun pandaraman mun tano pangarantuan niya ma eduah kono ma mo nga hola nga ana mo nga inang natuari day unggala wompot na susay rumargo ko do maapat kon ya Allah mamarubat may check madung uma naik tensingku on mason dia muloy maulala margo ko uma dia do maon nagit sumbayang duha dawon uma duha kono ma aujolo niya tagis boto mong motor rumah boto uma na ida on may bayang-bayang ko niya be bumarsi panuy da ngana betul biar maho naman doahin na sumbayang duhay ligid majolo Allahu Akbar sumbayang ajat tangis me asura tangis arana inda babamu papanganmu be naman doahi doma hati-hatimu betul doma hati domay na mangidoi ruhamu domay na berharapi hati-hatimu khusyuk tu Allah Ta'ala ngadong naingotmu be kecuali harapmu kepada Allah Tuhan borungki Tuhanku ya Allah sehatkon datenang tagis na lolot mana manduai marereng ilmu ni ilu ni matai boto oh Tuhan na idokon ni nabi mudoh ni makna tu baru na mukobul kondo Tuhan ya Allah tangis boto iya habis mendoa telepon mabiya ilalahoy nang so inda tenang umak naik setiap sembayang yang berdoa ikutlah hatinya merasakan jadi indah doa na mengambang indah doa na mengambang hudurul qalbi hadir dot hati-hati niba tiada lalai tiada ia lalai di dalam doanya. Jadi salulot naon barangkali kita mangido bahat-bahat adong tong manombo kita mandoa terlena tu lagu Allahumma ghafir lana dunubana ahadu di ruania sudah guys lagu naon lupa ya nama ngido so sutagi lagi lagu naon ulang kau nabahatan setan ni betul dah mak Allah pala botoma ipapit Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna buka ia mamatanya sang adong natangis dian doanya hati-hati yamu tukang doa yasinon maja tukang doa maja artinya naro di hati-hatenta adalah hajat taido butuh tai patom-tom roamu ingot Allah ima salat na pertama adabmu tu Tuhan indaro roani Tuhan mangidoho hati-hati mulale tu sia inda ingot koia ana sendiri suningot butuh anggo jabat butuh hebat perasaan ni baruani bana mangidoi
Tayau dengan nabutuh doau nases keselamatan ni belum tentu hati-hati mudot mendoah bope butuh ko. Manombo alakon ebat mendoah di saat genting-genting do. Anggo genting ebat mai. Makana idokon nabi tata'arrab ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Na mangidoi angkon hebat pangiduanmu di situ Allah ketika kau sehat, ketika kau kaya, ketika kau mudah, supaya dimudahkan Allah ketika kau susah. Jadi menombo 2 tahun berbeda di waktu sonang, di waktu susah. Padahal sugarina angkon setara do di waktu susah di waktu sonang. Ahalanga doahi suro hati-hatenta izharul pakoh. Ada izharul pakoh menunjukkan kebutuhan. Bahasona ita pakoh, ada pakoh tidak punya. Makanya nama membaca iza waqa'atil waqi'ah. Ala-ala nama membaca iza waqa'atil waqi'ah lam tusibhu faqah. Tidak menimpa kepadanya kesulitan. May takayo jot-joton indah kayo indah bentuhan sulit. Nah unau baca sajori iza waqa'atil waqi'ah ngada kayo gurunya dentong kayoi do isi perlu sia dong ima kayoi olo angguna su perlu do perwamu ima miskini olo porwani lamari sadanai matolu may silamari ijeru pe hojuguki lamari do masude na membuat baju do pe magit membuat baju sude habis lamari nasada keusang tu lamari nasada kok baju do masude na miskin dohoi. So terlalu banyak kebutuhan dan keinginan sukayoho ulang bahagiot padakan yang ada tapi tidak berarti kikit adong tong manombo mapado tu on kajinta na lewati amin na tobang-tobangon seno peyompap kon ibol kang bulong gadung inadung may hal mentong iba na tobang-tobangon nga na sudi na cocok benya palayo ban mangan tu rumah makan mulbas tumodok niya sinabahat na mangan upa na tabodi lalayakan mas ang amin na peyompap kon pemadung may ade kikit bukti na kikit inda matapor-tapor epeng 100,000 nilin niya anak niya payah do melalaya ruku sujud aso inda ujung marvitamin panganon na tabusi susumu nguna matobangon kon minum susu ulang sinasere saja pikiron kon mo jat tobang-tobang marsere na jatan do manidai ngana dege sibang kon na deges marsere tobang-tobang no gurang-gurang na sirena ngamo ngada ngana goyak roe gok pesere mo antong tuiway tinggal lagi manombo kayo na ho panganon mo perundut tabusi susui sumargorak tot monbo sudeges lancar ahanay telumas nay olo sumela rematik nay olo tabusi madu bain telor sumargogo imiantong ligin cek kesehatanmu sangat cocok dadat manangan sup ko onepeng mo bahat angkon na ari rayo oji mamangan sup ipe bagian ni kurban do baru dung marbagi buat ya buseng no tik madungan sup naon ni ya buseng madot mar kurban ngok yo na tubang-tubangon inda tulam memadakan tabusia surmu sudeges komodom sulang mar mancit gurung-gurungi onda po na mancit saja ulah gurung-gurung halong tar songgot na mancit may akunya antung adong asurmu nadong do epengmu kau ni ade boto asurnia apas-apas na perpulungi niya na yalaman dot na balakang mahaniya yela pe batu na ada yu sajo mason ibay niya mardigil-digil di bagasi na tubang-tubangon angkon pasonang doroa modom mudeges bain susonang ko na modomi ulos mudeges bain suborgoho na modomi so ni do panganon mutabo bain susehat ko tubang-tubangon da olo langsung nasadarian ay may ada boy labusia misaji ya malang abalan juni balik niya alah tao niya de inda melang un abit niya ini covid.koj inda bingkas-bingkas mayson walak marasiam baki way malak naon misalnya sudah. Jadi ada nih orang-orang tua nami yang dirahmati Allah
sendia nangkin ulang lale ati-ati ni ba ulama ulang lale tom-tom hudur izharul paqo namar tuhanon angkon ulang adong di ati-atimu beteng ima namar tuhanon aran ngadong betengmu nda dong di ati-atimu sombong nda tola di ati-atimu angkon kayoho nda sifatmu al-ghani milik ni Allah doi Allah al-ghani milik ni Allah oh ahdo antumul fuqara ilallah kamu walak na pakir na arop doa mututuan pukoro pakir baca iza waqa'atil waqi'ah adong sajo giot muro itu na penting maniop kairo disibutuhna Allah undut ndumaho. Jadi arani ibu bapak yang dimuliakan Allah izharul paqo naman doahi ho tunjukkan na butuh ko sendiri na butuh mangido na pepalan rondo asok menjiwai bisa manetek iluni mataniba na butuh me palaita mangido tuala ahamatan do na butuh hiya naginjangan ujung naik sono ndo dah boleh kakak ai mak ina butuh mai betul dok ai mak ola borun tasan narina kuliah kakak ro telepon ni anangkin kakak oh ma ibayar rumah majolo da bawang kuliah ku ima da kakak surau kakak ni ai mak kita dona na butuh me aso nda sombong pangkuling nai ado rondo ipahino ia diri nia dijolo ni pangiduan ni ai imatan dona alak na butuh apalagi matu Allah sombong ko jadi izharul paqoh iman edo kon doai al muradu bid doa izharul paqoh angkon itunjukkan ko sian mukomu sian pangkulingmu sian parjugukmu sian pandokon ne ahama nabutuh koto Allah subhanahu wa ta'ala wa illa wallahu ta'ala yaf'alu ma yasha palanga dan tong Allah Ta'ala memang buat sangat-sangat sundia giut nia arana ya fa'alul lima yurid melakukan apa yang dia inginkan angkon nebo tu muyujudin tong angkon nebo tu muyujude bahasona Allah fa'alul lima yurid melakukan apa yang dia kehendaki soan seulang mengupat ko tunai pangidomi kon nebo tu mude an kunna sodar dohoi Allahumma fa'alul lima yurid wa qala al-imam Abu Hamid al-Ghazali fil Ihya Abu Hamid al-Ghazali di dalam Ihya menjelaskan adabud doa asratun adab mendoai adalah 10 adab naman doahi 10 ayat al-sadabil al-azmanah syarifah bahwa memilih ia mencari ia masa-masa waktu-waktu yang mulia kayaumi arafata seperti hari Arafah hari Arafah khususnya di alakna haji si alak naget haji tahunon naget marangkat nangkan marangkat maya bersiap-siaplah mendapatkan waktu yang paling makbul berdoa si naget marangkat tahunon haji maka berdoa matu Allah panjang-panjang umur sehat-sehat susampai mutu waktu na paling diterima doa andikan me hari Arafah khususnya di padang Arafah hari Arafah di padang Arafah ada ngantong di padang Arafah tapi tidak hari Arafah namun umrah ke itu padang Arafah tapi indah hari Arafah tai hari Arafah indah busengi padang Arafah itamai ngake ita haji tapi dapat kita hari Arafah mustajab doa bisa di hari Arafahi 9 Zulhijjah mustajab doa maulang ko sibuk tulomangmu lomang saja indah unjung mantak sian panganon lomang memben ombu-ombu mustajab doa mendoa ko di hari Arafah
Ada ngantong di padang Arafah, teh indah hari Arafah. Tialai umroh hari siari Abu Doisi. Ada ngantong hari Arafah, teh di padang Arafah. Iji ada ipurbaon hari Arafah mustajab. Ada ngantong daputia dua-dua bayar. Ame hari Arafah di padang Arafah. Wahai malaikat kuligin kamu mana marwanan nabontaran dituruni tendaan mengarop tuau mana tangis-tangis mengido. Wahai malaikatku amu masaksina alai sudenai padang Arafaan mawampuni mai dosa-dosa nai ime pengakuan ni Allah tu alakna juguk di padang Arafah. Aku terimalah seluruh keinginannya, utarimo doa nai, mustajabkan keinginan nai, wampunkon sudah dosa-dosa nai. Malaikatku, aku bangga kepada mereka, aku senang, aku bangga, aku ridho tualai sasudena roalai penuh dengan debu dan kotoran dan pakaian yang kusut kemusut. Namar kusutan pala songon najolo sanarin tong maser pis masona tapi tidak berubahi bo pesongon sanari ya sias lisi nda marabu tapi Allah menjanjikan amu sude aku ampuni. Imai padang Arafah isenaget haji sataunon masuk mawaktuna maka bersiap-siaplah beberapa bulan lagi mendapatkan waktu na mustajab na paling diterima doa di padang Arafah hari Arafah. Ulang isia-siaon bebe hari Arafah di padang Arafah. Arana sakali ima yang mungkin dapat koin sadari habis nungningan dapat be. Nda be. Sakali me mendaftar na sakali ipe na jolo na jundut de benna. Allah, alhamdulillah apalagi nadung mendaftar busengon 10 tahun naik dah buang gi suke ni urusannya Allah Taala domai. Nah, Allah ulang saya urus be urusanmu do ke tu kemena itu urusanmu ke tu kemena daftar konsetor ke indah urusanmu ibe. Ya, nda urusanmu ibe urusannya Allah Taala domai. Ala anak tu bang mau dah bone na posoi peke. Allah, napa soy peke? Dung tu Madinah do sumaninggal hiya. Ngape na haji negat ukup masih mea meninggal. Napi haji padahal haji puncakna adalah ukuf. Al-Hajju Arafah. Puncak dari haji itu adalah ukuf di padang Arafah. Ima puncakna. Nda dapet dia be. Bahkan waktu ukuf isudun do iya. Tai di rumah sakit do iya. Dirawat. Sendia mea na ukupi ilo jongkon dot ambulan. Na marasuki na manguluan nangkon ko mapuning tuiben na pokok na karejoon mu ikarejoon ni hawa nak boru do hoke pataon kon ulang ko kenjang mak lampisan mora daisi no kon iboto mo do kanan mute olo iyan to nak boru do iya do angkat wali olo la danoni roudan kan suni do olo sobani pasimbah kamu olo ke pataon ido karejomu ulang ko mangan perjolo anak boru len jolo murah ya adong no muraon namun ako alo amun to iba muramu yo abi adola ngani amma iba pinamale do iba ama inda mampan guru ibo to ang jabat tua dati manyur duju marabitabi imang gua nak boru kunna saudara baik. Jadi orang tua Nabi Sarul Faqah jadi ligin masa yang makbul ada pe syahrul Ramadan on naget Ramadan maget bulan Rabiul Awal mate bulan Rabiul Awal ma pala bulan Ramadan ni waktu na makbul mandoa namuko bulan ni Yaumal Jum'ah hari Jumat mukabul mandoa wasulutul akhir minal lail setengah borngin terakhir sepertiga yang akhir isima Allah membagi-bagi ima anso sepertiga yang akhir makbul mandoa dungi pangidoho ibagi mai mulai terbit fajar sampai terbit matahari isimi pembagian ni imasu inda tola modom di antara mulai ngun terbit fajar sodik sampai terbit matahari itu lah modomi aso ada na pembagian pangidoan na to ngaborngin pembagian na dung terbit fajar ulang modomi masuk ke Nabi tu Fatimah ulang komodom pembagian ni rasokion ima alak na modom di si na mumuni una penyakit
mukanya ke kuning-kuningan, ndak sehat peredaran darah ni. Alak na modom dung habis subuh. Palagit modom ko duha jolo baru papodom, naik jolo mataniari baru papodom. Sebatas dapat ko milas naik sajo. Ulang ngalinai mersambung tuna milas. Maka indah sehat. Ima pala maridi ulang ompot-ompot na milasi ke tuna ngali. Betul dong makan milas dope padingin sotik baru kemar ronjom. Oh ni sima milasan na taburan na dope keringatnya tap tuai kisong na sopu. Betul dong mak. Oh loh mak pala marbuko ho ulang terus na karas-karas. Oh on pas marbuko inda terpasari-sari ia mujahir na pura-puraon na tanggung terus mar gaor indahan rara do mak inda sehat tu sibuk mui do perjolo korma ajawah. Ndak ajawah dah boy, ajawah, korma ajawah, buat korma ajawahi. Oh minum buseng air zam-zam borgo bol toki. Habis dung ni tongkin baru sembayang ko. Dung sembayang mak deges sibuki baru buat manangkin. Nau soman roa manangkin di mujairon pasang mak. Pasang maso bol toki madeges. Anda tola ompot-ompot jongjong pala juguk rado oyongi maka na pala umpas tersonggot ko juguk ko jolo alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Anda tola umpas sujud langsung jongjong inda adong de duduk istirahat pala sumbayang. On manombo pasujud Allahu Akbar indah istirahat ko tongkin kodar bernapas ko isi kodar tomak nina masujud Allah juk tongkin Allahu Akbar sudah guys jong-jong mi nda tola ompot-ompot nda tola ompot-ompot mangan nda tola ompot-ompot palan-palan ada ni orang tua nami na dirahmati Allah ligin masa waktu ashar waktu sahur na mustajaban iman doa ada na dong waktu mangidoi ima palagit manginjam ko ngabino to git raw ma tubagas sapai permen mo sa andigan na tupet na manginjam andigan ni sido amangi inang ningmo ison de bau andigan maruai roa degit adong gari manginjam gari git manginjam epeng andigan do napas ne sudah apot ningmo ay ma ning ruang kuda bo ulang abis subuh ara nagit sikola ulang ko tuasar ara nagit ke mangaji ulang ro nang uda dung isa ara nagit modom mai mado mangaji sadarion ulang ro nang uda arian ara ne purba do pe undian di kan doro ning ruang kunang kun ro nang uda ni ara nan tonganong pangidoan jadi andi kan dona ulang aro habis zuhur manaron pentente asar ni misalnya kan ada waktu na napas tertersuni mada olo palagi droh pasudut udah muduk magorit manon pentente isya iterasi me habis mangan menghidupi isi ma pangido anggodung isa nun itu pot kon na supunting besi alaki na lolot maadong or jadi kampungon marpokat na sunjung dia kei ada tonga 9 jam 9 modem me olo jadi waktu-waktu naik napas adong ngaben na subisa Allah Ta'ala malin andigan jodoon waktu napason ja waktu sahur asa waktu sahur na istimewa de debo nangot tunga boring ini betul deh mak olo waktu istimewa de na tunga boring ini Ramadan na istimewa deh jadi si masa-masanya yang mulia nah paduana pilihlah keadaanmu yang mulia keadaan munapatenna nangkin keadaan ni waktu naik waktu Arafah Ramadan hari Jumat malam sahur on keadaanmu andigan mawaktu munapas namangido tu Allah yang pertama andigan mei kahalatis sujud pada saat kau sujud minta boto mintong umat na paling donok kita tu Allah adalah waktu ita sujud apalagi sujud terakhir di padang Arafah buseng sujud terakhir di waktu sahur buseng di padang Arafah waktu sahur hari Jumat waktu sujud amang najodo masude dah ai ma isin nagit ke taunon bersiap-siap ma ima suno perluan mangaji manasikina penting ani
Oh, na penting ni. Ima ulang kaiba nasudong na binoto. Adong nentong manombo na pabilak-bilakon nga momon de kakak Sonia alak Soni iban niya. Hindi bentung. Indah adong de ilmu na. Jadi seperti sujud waltiqail juyus, bertemu dua tentara. Asana mukobulan ketika bertemu dua tentara, na dua alaki dabo na bertemu nagit marporangon, alak na pasrah mentu Allah. Ngadong bejolonia kecuali kematian. Ima pala adong nagit dihukum gantung, diperkenan kondoi permintaan terakhirnya. Oh, hukumanmu nanti malam kau akan dieksekusi dengan hukuman tembak. Tulis apa yang kau inginkan untuk terakhir kali. Aupo ruangku pasurut keluargangku sudah yoban kalai jauh gulai lorondang gasina. Olah jadi diperkenan kondoi keluarganya arisawon roamu oban kamu gulai rondang harana ima permintaan terakhirnya harana haknya deh, maka permintaan terakhir ni alak nagit marporangon harana ijolonia kematian podang naginjang-ginjang tombak na tajom-tajom, maka ketika dia berdoa di si maka Allah tidak menolaknya. Aso alak na jongjong di joloni tentara nagit marporangon alak na istimewa de na tulus merelakan nyawanya demi agama Allah. Alak na istimewa doi. Tilema. Oh, dia sudah alak mampu. Karena doa-doa ni waktu-waktu naian adalah waktu na makbul berdoa. Wa nuzulul ghais, waktu turun udan. Asa waktu turun udan ni rahmat. Ben nolong derwani Tuhan suturun udan. Allah. Tahi dongan guru mana por iba namang guri si bangkin mamayup rahmat magurui. Oh indah tu wape ami sajo baenon ado tu tarutung muna tolu pului sumomo yang berbunga. Olo doa ni alak na sirambas alay get manyuana eme ibu kabulkon arana indah tu ho sajo patureon secara umum doi turunkan Tuhan rahmati. Olo susegar sumabahat aiki memang secara teori na secara nyata na habis mentong api ami. Olo sado oda olo tai pala ialah Tuhan rasoki mingun api ai ben nagit ilehenia jero rasoki na lain mun na lain. Ni biar Tuhan ku ngadong joy ya Allah apa yang kimayup mata kornai pemermayupan. Oh Tuhan ku ben perniudanon ari salasa angkon namang daik dua Tuhan ku manggadis tu kayu laut manabusi danon sendia mau Tuhan ku tenang puisi ada caranya Allah yang lain mengganti rasoki nama yugoi nagit ilenia mengunna lain. Topot kontoke nga namang gawin ntoke sendia do maaw dongan na perlu do jauh nga bongay gonti tongkin nai. Olo saja biasa na 500 on majobo imentong tongkin nai ang suri jadi may do sonang inda mandaik be inda loja manggandal telek dapat na 500. So iben Tuhan cara yang lain supaya kau tetap punya rizki. Palile ini ada borasoki ben nagit igontini ada ikut nalai ini. Olo nakayuan do da Allah Ta'ala. Namahatan do cara ni Tuhan malen rasoki ijo. Pale cabuti ang nalain get igonti ang nalain. Jadi dato la marburuk sang kalut kesal tu ne ben ni Tuhan. Umboto do ya tuho daripada ho tuho. Olo mamayup niya mayup masundit pe ben koy. Mang na nabi sadongan mangguris niya papodom aranang golek torang arinda terben ko nasuke. Olo modom ko jol susihat ko. Ay masih bentuan udah ni modom sa kampung ya haya. Olo pala 2 hari dung ni inda na tabung sehat-sehat na be di aro kakak nasihatan maulala buto na 2 hari yun na istirahaton nagulong saja manurang tumodo mangkang amang na ima cara ni Tuhan ni so ang golektora ngari ngaunjung inasuke makana di zaman Nabi oro sada anak boru na lomloman tu Nabi umumaldam gorarna sehingga paidaida anak baruan pe ngasonang ruan ni Nabi maligin mukonai seram indah sejuk sapai Nabi hodongan isi do honing nabinta au dabo umat semaldam doa unian tong oni nangun jia ho au dabo sebenarna au mapanyakiti jadi dosa-dosa jitana itunjukkan Tuhan au mapanyakiti ibendaon au mapanyakiti au dabo panyakit doau mientong irupaun Tuhan songon ada boru
Ndak alak lai penyakiti ada baru penyakiti. Teu maksimal gam. Jadi umat asuruhu ya Rasulullah, au na diutus ni Allah Taala doa dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Masih utus Tuhan kau. Allah ingin mencintai sahabatmu dengan keampunan. Jadi utus mau sangat tuise maalak na yolongimu. Sangat tuise giotmu. Saru-saru jita Nabi aning Nabi ketu Banjar Dolok. Isi maho. Palang asilo pau perkampungan di dekat Kuba. Isi utus Nabi keme itu perkampungan di Sodun di dekat Kuba. Kat matar bayangkan kau makan sebelum dapat Kubai. Si maho kekeyan tong mor marunan maboto sudi alak ni kampungi morong morong na panas mangadu ya Rasulullah piado maamion na milas arun nami isi ya Rasulullah. Tersenyumlah Nabi. Senyum Nabi. Karena dia tahu bahwa Ahanaroi adalah punya hikmah luar biasa. Palamela mabuto malum penyakit. Wahai sahabat kuning Nabi Tasarosarojita, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Jadi secara zahir na mancit pir papangani lokot indake paet HP nai pangan paet ulang majoli pangan paida-ida nang aroroa. Oh no. Tapi dibaliki Allah mengampuni dosamu. Ini tobang-tobangon palam orang-orang sehat ko mengampuni dosa domai. Allah asalkan ulang mangupatu ulang mangupatupat. Allah. Wa iqamatis shalah wa ba'daha. Dari ikarejoon salat mulai ngun ikarejoon salat dan sesudah salat dung habis sembahyang makbul antara azan dan qomat makbul. Selanjutnya adopna istiqbalul kiblat, mengadop kiblat, mengangkat dua tangan, menghapuskan akan keduanya ke muka di akhirnya. Homa ngana ya puskonmu menombo tumukomu termasuk au menombo ndene ya puskonmu tumukomu sendia doh na urang adab doh na mendoai walhamdulillahi rabbil alamin. Digin sendia ben ko walhamdulillahi rabbil alamin. Dia bentuk jamaya ibu ini jebe-jebe gumnia. Padahal na yanjurkon adop nang ada ningi ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hapuskan tumuko. Ulang daiskon. Oh nebenmu daiskon. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasungamu qabul aso dais. Imasu dais merasokimu. So arana nadai saya bin ko hendir walhamdulillahi rabbil alamin. Hapuskan ke muka imadauma adope habdus saud habis waktu teh adope merendahkan suara arana mabiar arana pangiduanon naitakuti sekalipun Allah maha pengasih engkon mabiar doi batu Allah taala sekalipun kita berharap. Aduh at-tadarru rendah hati khusyuk segan Allah taala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka segera berbuat baik. Wada'unana dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa ra'aba dalam keadaan harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in sementara lain mendoai khusyuk tuami. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Napa pituna yakin diterima. Yakin diterima pasalapanna ulang rodi ati-ati niba get copat itarimo ada nagitnya ulang paksa-paksa Tuhan. Jangan merasa
lambat bin nas waktu na dope sehingga mangupat-upat ko inda pedongan namu komun mukobil oh Tuhanku ni len mudodoan Tuhanku sana inda ni inda dokon-dokono ni pokok na karejoon palaro inda pero ulang rodi ati-atemu na lambat madongani dong do waktu na imaso na tile olo alay piang jat masak idapuran na sundukin na alay pinamardahani na maleda lai imentong amuro na terlembet ro olo jam 12 montong suruh mardahan do pe bunga tong opat mangan nai cepat-cepat korot wallah taala secepat tile ni ajo arpe mulailah doa itu dengan zikir dompak suman doa ko marzikir ko tu Allah padonok jolo tu Tuhan ulang langsung mendoa makanya mendoa setelah kita sholat makbul ala-ala na mendoa dung marzikir ya tu ngaborgin marzikir matahlil niya 1000 salawat niya 1000 baru berdoa dia kepada Allah insyaallah diijabah oleh Allah nah terakhir wa huwa ahammuha wal aslu fil ijabah inilah yang paling penting inilah modal dasar supaya diterima ahame on madasarna sudah sian no pardokoni ahmani Imam An-Nawawi wa huwa ahammuha yang paling penting supaya doa makbul wal aslu fil ijabah dasarna an soy tarimo ahame wa huwa taubah taubat do astagfirullah Allah sendia mentongget ilen jote ni alumu sajodo dan tubat diba iman paling utama pada usian na Arab tubat ko ada pe waradul mazalim anai zalimmu anai bain mutualak na supade paulak mulak mangido mohop ko inda rupai tarimo doa mi tu oleh Allah taala anggona supade sajodo ben ko tualak sundia pe doamu anggona jahat doho tuala sundia madingkan Tuhan tuho sementara hona jat doho tu ambonia kan seni dentong oh indarai ola indarai ola inda sonang ruani alak lainai pe de hoi anggone para lomu do ada borunai padong manom besong ni anggo tua bangi do sau anggo tu ayah nai do ngana mong Allah ala uwa ino pangkuling kon doya ti anggo borunai ngapur ruang kun indarai sapaket de kan sepaket deh nah terakhir wal ikbalu ala Allah hati-hati niba berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan nian anita kajion berkat martarimo di sisi ni Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu yang bernama Ilham Rangkuti, mudah-mudahan diberikan kesehatan, bisa mengerjakan amal ibadah, dicabut penyakitnya, dijauhkan daripadanya kurang sehat. Ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu keluarga Haji Muhammad Amin Nasution menjadi keluarga yang bertakwa, berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Kami memohon kepadamu ya Allah, yang bernama Sakinah Zahra Asibuan diterima lamaran pekerjaannya ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu yang bernama Bapak Baharudin Rangkuti, umur 61 tahun, meninggal hari Sabtu di Desa Utalombang Puncak Sorik Marapi. Ya Arhamar Rahimin, ampunkan segala dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya, padakan kekurangannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma fir lahu warhamhu
وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.